अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राजी कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिप टूर्स एंड टूरिज़म यूट्यूब चैनल। 1 जनवरी 2022 का दिन है। अल्लाह से दुआ है हम सबका ये 2022 का साल अच्छा गुजरे। Videomuzu izlemeye abone olmayı unutmayın. जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2021 स्टार्ट हो गया है। आज 1 जनवरी है। कुछ चेंजेस आई है टीआरसी के प्राइसेस में। उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और उससे पहले आप लोगों को ये बताता चलूं कि 2021 में बहुत सारे लोग मेरे से मिले हैं जिन्हें अपने पाकिस्तानी दोस्तों ने ही फ्रॉड किया है। किसी के बेचारे के जो है वो फीसिस जमा नहीं हुए थे और उनको फ़ाइल दे के उनसे पैसे लेके भिजवा दिया गया था। किसी के इंश्योरेंस नहीं बने थे और ऐसे बंदे से भी मैं मिला हूँ जिससे पैसे लिए गए हैं। 1500 लिरा लिए और उसको चौथे दिन उन्होंने जो है वो फेक कार्ड बना के उसको थमा दिया था कि ये आपकी टीआरसी है, जो बेचारा बाद में इलीगल हो गया। तो ऐसे जो है नौसरबाजों से आप लोग बचे रहें और कोशिश करें कि लीगल बंदों से ही काम करवाएं जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हो। नाजरीन, 2021 और 2022 के जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट्स हैं उनकी प्राइस में काफ़ी चेंजेस आ गई हैं और बहुत सारे हमारे नादान भाई जो हैं वो कहते हैं कि जी वो 2020 में तो हमने जो है 1400 में 1500 में बनाया था और अब जो है आप लोग 1800 2000 या 3000 लेते हो, ये क्यों लेते हो? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हर साल जो है टीआरसी के प्राइसेस में जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो इसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा ही कुछ फ़र्क आया है। तो चलते हैं अब स्टेप टू स्टेप आपको एक एक चीज़ के बारे में समझाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आए। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं टीआरसी कार्ड की जो फ़ीस है उसके बारे में। 2021 में ये फ़ीस जो थी वो 125 लिरा थी, जो 2022 में 160 लिरा कर दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 35 लिरा का सिर्फ ये फ़र्क आया है। अब इकामत की जो फ़ीस है वो आप लोगों को शायद पता नहीं हो। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमने 800 में 1200 में 1500 में जो है वो बनाए। तो वो पिछली बातें ज़रूर थी, लेकिन अब जो है एक बात आपको और बताता चलूँ कि अब शायद कि ये जो फ़ीस है इकामत की ये और भी बढ़ जाए। और दूसरी बात ये कि इकामत की फ़ीस जो है वो डॉलर के साथ कनेक्टेड है। अगर डॉलर 5 लिरा में है तो आपकी इकामत का ख़र्चा जो है वो कम होगा, अगर 10 में है तो ज़्यादा होगा। अगर 13-14 पिछले दिनों मैंने एक इकामत के लिए जो है अप्लाई किया था, जिन दिनों डॉलर 17 में था, सिर्फ इकामत की जो फ़ीस थी वो मेरे ख़्याल में कोई 1400 प्लस कुछ आई थी। इनकी फ़ीसें जो है वो चेंज होती हैं। अब इकामत की फ़ीस तो अभी तक जो है वो $80 ही है, लेकिन शायद कि ये भी बढ़े। इसके साथ साथ एक दोस्त ने कल फ़ोन किया था कि मैं तो जनवरी में आना चाह रहा था वीज़े के लिए अप्लाई, तो अब वीज़े की फ़ीस भी बढ़ेंगी या नहीं? तो मैंने जितना अपना सर्च किया तो मुझे ये पता चला कि वीज़े की फ़ीसेस भी जो है वो पाकिस्तानी 10,000 रुपये थी, लेकिन अब वो फ़ीसें जो है वो बढ़ेंगी। जैसे कि तुर्कमेनिस्तान और अज़रबैजान के लोगों की फ़ीस वीज़ा फ़ीस जो थी वो पहले 760 लिरा थी, जो अब 1040 कर दी गई है। तो अगर आप सोचें 380 लिरा का फ़र्क आया है इस प्राइस में तुर्कमेनिस्तान और अज़रबैजान के लोगों के लिए। तो पाकिस्तान के लिए कितना फ़र्क आया होगा ये तो वक्त ही बताएगा जब लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे। अब जनाब आते हैं इंश्योरेंस की तरफ। सबसे बड़ा जो गैप है वो इंश्योरेंस में, जो प्राइस जो इंक्रीज़ हुई है वो इंश्योरेंसेस में हुई है। इससे पहले 2021 में हम यानी एक दिन से लेके 16 साल तक के बच्चे की जो इंश्योरेंस थी वो 200-220 लिरा में बना रहे थे, जो अब 1400 से लेके 1800 लिरा में बनेगी 2022 में। अब इसी के साथ 17 से 34 साल की उम्र के जो लोग थे उनका जो इंश्योरेंस था वो हम पिछले साल 200 180 डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो आपको किस टाइम किस तरह की प्राइस देते हैं। उनका इंश्योरेंस जो है अब 840 से लेके 1200 लिरा तक होगा। अब आप लोग ये चीज़ अपने जहन से निकालें कि हमारा जो इकामत है वो 2000 में 2500 में बन जाएगा। बिल्कुल नहीं, अब एक इकामत की प्राइस कम अज़ कम 5000 लिरा टच करेगी। इसी के साथ
35 سے لے کے 44 سال تک کی عمر کے جو لوگ تھے ان کا انشورنس ہم بناتے تھے 250 سے 300 لیرہ کے بیچ میں. اب ان کا انشورنس جو ہے کمپنی ٹو کمپنی چینج بھی ہوتا ہے پرائس. 1200 سے لے کے 1500 لیرہ تک یہ انشورنس اب بڑھے گی. آپ دیکھیں تو اس میں کم از کم 600% جو ہے وہ فرق آ رہا ہے. میرے حساب سے 500 سے 600% فرق آ گیا ہے. پرائسز جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں. اسی طرح 45 سے 54 سال تک کی عمر کے لوگوں کی ہم انشورنس 380 سے لے کے 450 لیرہ تک بناتے تھے. اب وہ 1400 سے 1700 لیرہ ہو گئی ہیں. اور 55 سے لے کے 65 سال تک کی عمر کی جو انشورنس تھی 2021 میں وہ ہم 800 سے لے کے 900 لیرہ میں بناتے تھے. اب وہ 2500 لیرہ تک بڑھ گئی ہیں. اب یہ پرائس کیوں بڑھائی ہے اور اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ جیسے کہ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو جو لوگ ترکی میں یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں پہ جو فارنرز ہیں ان کے لیے علاج معالجہ جو ہے وہ فری نہیں ہے. وہ اس کے پیسے لیے جاتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے لیے جاتے ہیں. آپ اگر نارملی بھی کسی سرکاری ہاسپٹل میں جائیں تو آپ کے 300-400 لیرہ تو آرام سے لگ جاتے. اب انہوں نے کیا ہے کہ انشورنس ٹو انشورنس کمپنی یہ چیز چینج ہو رہی ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں. اب انہوں نے کیا ہے کہ آپ لوگ سال میں 8 سے 10 بار ہاسپٹل جا کے اپنی چیک اپ کروا سکتے ہیں. اور اس کی جو لمٹ ہے وہ میں آپ کو ایسے بتاتا چلوں کہ 5000 لیرہ یعنی 3400 لیرہ سے لے کے 5300 لیرہ تک مختلف کمپنیاں یہ آفر کر رہی ہیں. وہ اس طرح کر رہی ہیں کہ اگر آپ صرف جاتے ہیں، آپ کو بخار ہے یا آپ کو نزلہ ہے یا آپ کے پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے، آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، وہ آپ کا معائنہ کرتے ہیں، آپ کو علاج لکھتے ہیں اور آپ اپنے گھر آتے ہیں اور آپ کو ایک ہفتے بعد دوبارہ بلاتے ہیں، دوبارہ آپ جاتے ہیں، دوبارہ آپ معائنہ ہوتے ہیں. تو یہ 2 معائنے ہو گئے. اور اسی طرح ایک سال میں 8 سے 10 معائنے جو ہیں وہ آپ کے فری ہے، یعنی چیک اپ آپ کے فری ہے. جو آپریشن اور کریٹیکل جو وہ ہیں بیماریاں ہیں اس کا میں آپ لوگوں کو اس طرح بتاتا چلوں کہ وہ 50,000 لیرہ تک اس میں فری کر دی گئی ہیں. لیکن وہ بھی لمیٹڈ ہیں. وہ بھی تقریباً آپ 8 سے 10 بار سال میں جا سکتے ہیں. زیادہ تر ہمارے یہاں پہ جو ٹک ٹاکرز ہیں یا یوٹیوبرز بھائی ہیں انہوں نے یہ بھی بات پھیلائی ہے کہ اس میں جو ہے وہ اب آپ کا علاج بھی فری ہوگا. بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم ٹرکش نیشنل ہیں، ہمارا علاج فری نہیں ہے. ہم سے بھی جو ہے معائنے کے پیسے لیے جاتے ہیں. جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہم سے جو ہے وہ 20-30 لیرہ، اب 2020 میں کتنا ہوگا، ابھی تک تو 18 سے 20 لیرہ تھے. جب ہم میڈیسن لینے جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں جو ہے وہ 20% چارج کرتے ہیں. اور زیادہ تر جو اینٹی بایوٹک یا کوئی اور ایسی جو دوائیاں ہیں وہ ہمیں فری نہیں ملتی، ان کے ہم پیسے پے کرتے ہیں. اس میں ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ان انشورنس میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے دانت خراب ہیں، میں اپنے دانت ٹھیک کروا دوں گا اس انشورنس میں، یا میری آنکھیں خراب ہیں میں چشمے بنوا دوں گا، یا میرا فیس خراب ہے، یا میرا کہیں پہ سرجری ہونا ہے، پلاسٹک سرجری، تو یہ بھی اس میں انکلوڈ ہوگا. تو یہ چیزیں اس میں انکلوڈ نہیں ہے. حتیٰ کہ ایمبولینس کی سہولت بھی جو ہے اس میں ان لوگوں کے لیے مؤثر نہیں ہے جن کا صرف معائنہ ہونا ہے، یا بخار ہے، یا اس کے پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے. ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. ایمبولینس بھی جو ہے وہ صرف اور صرف ایمرجنسی، ایکسیڈنٹ یا بہت ہی زیادہ بیمار ہو بندہ جو اپنے پیروں پہ نہ چل سکے ہاسپٹل، تو ان کے لیے جو ہے یہ ایمبولینس سروس اس میں ایڈ. تو یہ تھی آج تک کی تفصیلات. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. پاکستان زندہ باد، ترکیہ پائندہ باد.